ትዋና ለምዳ አንበሳና ዝሆን ረደኖ ገብርኤል ልጆች የሰው አሽከር መቱ ሶሞታ ሊናገር ቁሟል ባለቤቱ ደህና ጎበዝና ደብራን ናቸው ሰው ደርሰው አይነኩም አልደረሱባቸው አራገር የስገር ስገር ጃና ሞራ አያያ ተናገር እየሰማውራ አገር እንዴት አለ ስገር ጃና ሞራ ለረደኖ Addis Abeba. Les portraits de Marx, Engels et Lénine surveillent la place de la Révolution. Depuis 1975, le directoire militaire du général Mengistu dirige l'Éthiopie socialiste. On ne peut filmer que de la fenêtre de l'hôtel, parfois d'un taxi. Les camions de l'armée sont maîtres des rues. Le dimanche, les célèbres coureurs de fond éthiopiens envahissent les avenues. Nous allions voir les falachas, juifs noirs d'Éthiopie. Avant la terrible famine de 75, le Négus protégeait en personne ses artisans réputés, tout comme les protégeait l'influence économique et militaire de l'État d'Israël. Il ne reste aujourd'hui que 25 000 falachas. Ils étaient 10 fois plus nombreux il y a 100 ans, comme l'atteste l'explorateur écossais Bruce. Ils vivent dans la région de Gondar, au nord-ouest du pays, près du lac Tana, dans les monts du Siémen, à 4000 mètres d'altitude. Le Gondar, province ravagée aujourd'hui par la famine et la guerre civile. L'Éthiopie est partagée entre l'islam et l'église copte, elle-même rattachée au patriarcat d'Alexandrie. Deux religions conquérantes et dominatrices. L'extraordinaire diminution du nombre des falachas est également due aux campagnes de conversion massives menées au cours des siècles par des missionnaires de toute obédience. L'Éthiopie s'oppose à ses voisins musulmans, membres de la Ligue arabe, le Soudan et la Somalie. Dans l'église de Gondar, on fête la Pâque copte. Chrétiens, musulmans et juifs partagent, plus que partout ailleurs, leur héritage commun. Circoncision, costume de cérémonie, référence au roi Salomon, ancêtre mystique de tous les Éthiopiens. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ils furent si longtemps oubliés des autres juifs et qu'il fallut attendre 1975 que le grand rabbinat d'Israël les reconnaisse. When we are going from
when we are meeting with Christian people in the school, they said what? Oh, he is coming to eat us. So don't meet our boys. The Christian people speaks with their self. When we are meeting with Christian people, they said, oh, he is a fallacious boy, and he's coming to kill us and to eat us. So we want to fire them. And don't give them place to sleep. And don't give them even injera. When we are give injera to fallacious people, maybe they will add some mineral such as to use kill things. So you have to fire. They said that. ሰው በላችሁ የተባልን ሰው ሲሞት ሰው በልታችኋና የሞተውን ሰው አድኑ ተብለን በሰራነው ማረሻ እንተኮስ ነበር። You know, like there is an evil eye, you know. An evil eye could kill a person. So the Amhara said, if somebody died from the Amhara people, they said that person is killed by the evil eyes from the Falasha people. So this was their belief. So now that's all removed, and they live peacefully with other population. On vient de toute la région au marché de Gondar. Chassés du travail de la terre, comme les Juifs d'Europe, les Falachas étaient potiers, tisserands et forgerons, occupation que les paysans éthiopiens jugeaient impure et démoniaque. La pancarte indique que le principal jour de marché est le samedi, ce qui exclut les Falachas qui observent le Shabbat. La décision du gouverneur de la province, Brima délibérée parmi bien d'autres, empêche donc les Falachas de venir vendre leurs produits. You live with the other students, or you are on your own in a special place for Falasha? No, I am present every time I am learning with Christian people, but we never tell them our culture, because that is what I am saying before. So the other peoples don't know you are? Yes. They don't know you are Falasha. You see, if you have understood what I mean, if I am telling them my culture, they are saying still like that. አሁንም በዚያው በሃይማኖት በክርስቲያን ሃይማኖት አለ። በዛኛው ነው ያሉት። አዎ እንደቀየሩት። አንድ ቀየርኩ ነው ያለው። He's saying, you know, before the revolution, people always, you know, undermine them and they insult them, so that he went far away from here because of this problem. He doesn't want to be insulted. So when he has changed this area, he has changed his religion, and he's now in Christian Orthodox. But his wife is Falasha. The wife is Falasha. ብቅ ቤት እሱ እንደዛ ነው የምታምነው? ባለቤቴ ፈላሻ ነች። She is Falasha also. Voléga, faubourg de Gondar. Depuis le 19e siècle, les Falachas doivent vivre à l'extérieur des villes.
Un Américain qui nous accompagnait était venu offrir des châles de prière. Take a picture, everybody, quick. אתה חושב שכל היהודים בעולם הם אותו דבר? לא, יבוא זמן, לא יישאר ככה. יבוא זמן, אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר. נצליח פעם, לא יישאר ככה. Le rabbin de Voléga refusait d'être filmé durant le Shabbat, mais lorsqu'il a su que nous ne reviendrions pas, il a accepté. Il venait de faire 1 an et demi de prison pour avoir parlé à un journaliste. בית ישראל, זה יהיה בסדר, להבא יהיה בסדר טוב. לא כמו שעבר, יבוא זמן, לא יהיה ככה. שקט. זה יותר טוב עכשיו? לא, עכשיו לא יותר טוב. מה זאת אומרת? לא, זה קשה לספר על זה, את מבינה? זה קשה לספר על זה. זה היום, את מבינה, זה חג שבועות. אתם זוכרים מה זה השבועות? מתן תורתנו. ביום הזה משה רבנו קיבל תורה, כן? זה מתן תורה. זה למזלנו היום חג. משה רבנו קיבל תורה. שוב אני מדגיש. በዚህ የተነሳ ፈላሻዎች ሲጨቆኑና ሲረገጡ የነበረውንን እኔ አቤታዊ መንግስት ተሾመ ወዲህ ችግራቸውን ለመንግስት ድልድይ ሆኜ ስለማገናኝ ፍጹም ችግር የለብንም። He is the first person from the Falasha tribe to be put on the high post, to get this position, to control or to look after these Falashas. So by doing this, he is trying to solve every problem of these people, of these Falasha people. So he said he is like a bridge for them to transport. ለሚጎበኙን ወገኖቻችንን በደስታ እየተቀበልን እንግድነት እናስተናግዳለን። አሁንም ኢትዮጵያ ለኛ ናት። And he is also willingly to help these tourists who are coming to visit these Falashas, being on the behalf of the government. He is taking care of the tourists to show them around and everything like this, whatever they like. من كل براتا بشراتا تشباتا بحماتا رامرا بإمرو آمين يتقابل صلوتون موتون دول إسرائيل بقرم مهون دي بشمايا بإمرو آمين يا شلام ربا من شمايا بحجم طبي ما ينو معلوك والإسرائيل بإمرو آمين وستشارون بإمرو مام ويستشارون ما لينو معلوك والإسرائيل بإمرو آمين Comme dans toutes les synagogues du monde, on sort les rouleaux sacrés de la Torah
que tout le monde doit embrasser. Il faut 10 jours à dos de mule pour atteindre Shohada, 4000 mètres d'altitude. האנשים האלה הם בית ישראל? כן. כן? כן. יש רק בית ישראל? בית ישראל. באדוני מזבח, זהו דמה ישוע. באדוני מזבח. זהו שעות bien יולד. bien יולד. זהו שעות. Falasha est un terme péjoratif qui signifie exilé. Entre eux, ils s'appellent Beth Israël, la maison d'Israël. Il y a encore un siècle, ils se croyaient les seuls juifs au monde. Mekwanent est le lettré du village. Il ne se sépare jamais du manuel d'hébreu pour débutants, qu'il déchiffre comme un livre sacré. מעהם רוצים התלמידים באולפן הם לומדים עברית. המורה שואל את מר כרמל, מדוע אתה בא אל האולפן? מר גברת עומר, אני רוצה ללמוד עברית. מה המורה שואל? אתה מכיר היטלר? כן, שמעתי, אני לא מכיר אותו, שמעתי, כן. זה היטלר שהרג כמה יהודים בגרמניה. הרג 6 מיליון יהודים. הוא גמר, שמעתי, במלחמת שנייה. Il y a beaucoup de juifs à Addis? Combien?
peu près 18, comme ça. Ils viennent tous de Aden? Tous d'Aden. Mais vous, est-ce que vous pensez que les Falachas sont des juifs comme nous? Je ne sais pas. Mais vous, ceux que vous connaissez... S'il est venu le Falacha à la synagogue, le compte pas. Au moins. Pourquoi? C'est pas un original juif. Est-ce que quand les Falachas viennent à la synagogue, Oui. ils peuvent monter à la Torah? Oui. Non. Ils ne peuvent pas monter à la Torah. Ils ne sont pas autorisés à lire la paracha. Si il y a 9, Oui. il est venu 4, 5 Falacha, il ne compte pas. Et pourtant, le rabbinat d'Israël, depuis 1975, a décidé qu'ils faisaient partie de la communauté juive et qu'ils avaient... Pourquoi ici, c'est pas datim. Ils ne sont pas religieux, vous voulez dire? Oui. Ils mangent tous. Mais ils ne mangent pas cachère? Si ils mangent cachère, si trouvent les autres, ils mangent tous. Et pourquoi croyez-vous que les Falachas vivent comme ça à l'écart de la population chrétienne, orthodoxe, près dans la région de Gondar, dans le Siémen? Ici, il y a un Falacha. S'il trouve, il mange à nous, il mange. S'il trouvait que islamique, il mangeait, il mange. S'il trouvait quelque chose de chrétien, il mange tous. Shohada, samedi matin. Tout le village est réuni. Seuls les hommes sont admis à l'intérieur de la synagogue. Le Shabbat est sacré chez les Falachas. On mange 12 pains différents qui figurent les 12 tribus d'Israël. Les Falachas ont conservé des coutumes qui ont disparu dans les autres communautés de la diaspora. Leur judaïsme est d'une certaine façon resté aussi pur qu'il l'était à l'époque de Moïse. Et certaines de leurs pratiques qui semblent inspirées par l'Afrique étaient peut-être celles des anciens Hébreux. Personne n'est en mesure de trancher le débat sur leurs origines. Tribus perdues selon les uns, juifs d'Arabie ayant traversé la mer Rouge selon les autres, éthiopiens convertis pour les plus sceptiques, les Falachas prétendent être les descendants du roi Ménélik, fils de Salomon et de la reine de Saba. Mais vous pensez qu'un juif qui est noir, qui a la peau noire, est aussi... Non, juif c'est pas... Il y a beaucoup de juifs noirs au Yaman, il y a des noirs là-bas aussi. Yaman, il y a noirs. Et quelle différence y a-t-il entre un juif du Yémen, yéménite, noir, et un Falacha? Non, Falacha, c'est beaucoup de noirs. Yémen, il y a beaucoup de choses. Il y a Sanaa, c'est blanc. Il y a Thèse, c'est un peu jaune. Il y a Damar, il y a noir. Il y a beaucoup. Et eux sont des vrais juifs? Vrais juifs. Et les Falachas? On ne le compte pas dans l'église. Et ce sont quoi, des demi-juifs? Ils mangent tous. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire... Ils ne connaissent pas la Torah. Si tu donnes le livre, ils ne connaissent pas. Mais ils apprennent l'hébreu pourtant. Hein? Ils apprennent l'hébreu. Con Amérique, ils écrivent. Ils utilisent toujours le guèze, langue sacrée de l'Éthiopie. Mais depuis la venue au début du siècle de Jacques Fetlovitch, un chercheur français, les Falachas ont découvert l'hébreu, le Talmud et les principales cérémonies du judaïsme moderne.
የሎለን ህገወረ ያዘወተማ ሙሴ ላይ ደው ማስተገባ በነገ ለርሱም ከመሞቅ ፀሐይ ይመው ወታር ያስተጋቡ ካበተ ሳሙኤል ለላዱ በኮሎም መኳንንተ ማህበር ወይቤል ወለሙሴ ነግበር ወይቤሎሙ ሙሴ ዝውቱ ዘይቤለክሙ ሰንበት ዕረፍት ወቡሩክት ለእግዚአብሔር ጀሰምሰ ዘትገብሩ ሃሎክሙ ግብሮ ዝታብስሉ ሃሎክሙ አብስሉ ወዘይተረፈ ወይታትርፉ ለነገሥት መዛዝዞ ሙሴ ወፄው ለተረከ ወይተተረፈ በላዕሌው ወይቤሎሙ ሙሴ ብልዑ ዮም እስከ ዮም Lorsqu'elles ont leurs règles, les femmes restent cloîtrées 7 jours dans la hutte du sang. Après une naissance, on les isole, 40 jours si c'est un garçon, 80 si c'est une fille. Elles se rasent la tête comme pour un deuil. On leur passe la nourriture au-dessus du cercle de pierre qui délimite l'aire de la malédiction. Et comme dans toute la corne de l'Afrique, les femmes sont excisées. Le village Falacha se trouve toujours au bord d'une rivière. Les Falachas ont une obsession de la pureté qui les coupe des autres Éthiopiens plus sûrement que le mur d'un ghetto. En guise d'insulte, on les accuse de sentir l'eau. Comme en Europe au Moyen-Âge, on les soupçonne en même temps d'empoisonner les puits. Et c'est sans doute leur penchant immodéré pour les ablutions qui en fit les parias de l'empire d'Abyssinie. They have good relationship with other Ethiopians. እናንተ ከኢትዮጵያኖች ጋር ከክርስቲያኖች ጋር እና ያው ትጫወታላችሁ ትላላችሁ። በስጋና በሌላ ነገር አንገናኝም፣ ግን ጨዋታ ግን ጊዜያዊ ነው፣ ጨዋታ ነው። Well, they said that it is just we didn't eat meat with them, but for other cases we can farm, we can play, we can joke and drink with them. And those the Falasha, they can marry other Ethiopian people. ቤተ እስራኤሎች ክርስቲያኖችን ያገባሉ ወይ? አንጋባም፣ በጋብቻ አንጋባም። ወይም ጠቅሎ ክርስትና ተነስቶ ካልሄደ በስተቀር በጋብቻ እንደዚህ ሆኔ በእስራኤል ሁኜ ያው አንተ ልጅ በክርስቲያና አንጋባም። Well, he said that this is just the Falasha people. They didn't marry with the Christian people. First, if they want the Christian people, see, they must be Christians. Otherwise, if they are Jews, see, they must be Jews. Otherwise, we didn't contact each other, she says. À Gondar, le match de football dominical.
በቀድሞ በፊውዳል በኃይለ ሥላሴ አገዛዝ በኢትዮጵያ ውስጥ የምንገኝ ፈላሾች ተረግጠና ተጨቁነን መሬት አናገኝም። የሰራ ነው በግድ እኛ ሰርተን እነሱ ይወስዱ ነበር። ብናርስም ለነሱ ነበር የምናመርተው። ተገዥ ነበር። Before the revolution, the Falashas were oppressed by the old monarchy or the old government. So they were undermined by the Amharas or the landlords. They don't have enough land to plow. But now, after the revolution, they have their own right like the other Ethiopians. They have enough land for their families. They have got clinic and schools. So this is what they gained from the revolution, after the revolution. This is drug dispensing room. We have daily drugs. La clinique d'Ambauvert est vide. And you can give the patient through this window. They don't come in. They are waiting outside for taking drugs and everything. For example, antibiotics and so on. We have another room. Le médecin nous présente ce dispensaire fantôme comme une conquête de la Révolution. C'est un falacha qui a décidé de revenir au pays. Mais ce qu'il ne peut pas dire, évidemment, c'est que cette clinique a été construite par l'ORT, une organisation juive internationale qui s'est fait expulser d'Éthiopie en 79. 3 or 4 hours on their own. And we check the mother if she needs some IV case, for example. If she loses many bloods, we can give them glucose IV intravenous. How many births in a month here? About 10 or 15. You can say this amount of figure, but approximately from 5 to 10, from 10 to 15 sometimes. There is a lot of children who died when they... No. No? No. But under kilo. They born under kilo. It means the fetus is not, it doesn't get a good food when she was a pregnancy. On écoute la radio dans le silence à l'école d'Ambauvert, qui a également été fondée par l'ORT. Le gouvernement s'est substitué à cette organisation humanitaire sans parvenir à faire fonctionner ses institutions. L'enseignement de l'hébreu, introduit au début du siècle, est interdit en Éthiopie depuis 1979. Do you teach Hebrew? No. Is there any Hebrew teacher in this school? There is no teacher. Hebrew is not being given in the school. Why? It's out of the curriculum. There were Hebrew classes before? Yeah, before it was being given. Why there are no more Hebrew classes? No, I don't know. I don't know. But you, did you learn Hebrew before? When? When you were a student here in school, in Ambauvert? No. Sur le tableau, on a écrit en anglais « Je vais à la mosquée ». Les professeurs sont falachas eux aussi.
It's an English lesson? Yes. Why is it finished? For today, our topic is short. In case of that, we have finished. Seuls les rabbins enseignent encore l'hébreu. بالسماء بهاجها بالسماء بهاجها بخيتها كميها بالسماء بهاجها بالسماء بهاجها بخيتها كميها. Nous leur avons amené un mouton. L'animal est sacrifié comme le prescrit la loi, avec un couteau à double lame. On trempe des feuilles dans son sang. On verse de l'eau sur la lame. Les falachas suivent strictement les prescriptions de l'abattage rituel des animaux. À cause de la famine, les sacrifices sont devenus rares. On recouvre le sang de poussière avant de tourner la tête de l'animal vers Jérusalem. La Révolution, en distribuant des terres aux falachas, les a mis dans une position intenable. D'un côté, leurs anciens seigneurs organisèrent des raids qui ressemblaient fort à des pogroms, et de l'autre, l'armée, au nom de la solidarité socialiste, les accusa parce que juifs de sionisme. Il y eut des persécutions. ሎ ኦሄብ ኦታኑ ዜ ኤሬጽ ጎይ Eretz Goy, Éthiopia? ኬን ኢትዮጵያ אתה רוצה לעשות עלייה בארץ? מירצי חשב. אתה מכיר מישהו של הכפר שעשו בישראל? כן, שנעשו לישראל. זה צעירים הלכו, בלו הרבה. אבא ואמא שקט, אבא ואמא הלכו, וכל האחרים הלכו. מתי? זה לפני 5 שנים. איך?
بزا ومشالا برشوك يمشالا אפשר לאכל ללכת לארץ? زين يا شل زو أتمنى كبار سبارت يزال تكسات كاشي زبينيان ممشالا بكاشي ميون؟ كان ممشالا لو رزي زي أبو زمان لو يشير كهار شابو مشيخ كلانو هي بيخار بارزو تابو بارزو تابو أتمنى زي بارزو تابو يفوز بيرد كان He knows somebody from the village who came to Israel. What? He knows somebody from the village who came to Israel. ከዚህ አካባቢ ወደ እስራኤል ሄዱ ታውቃለህ ወይ? አግኝት ነው። Nobody from the village went to Israel. በዚህ አካባቢ ወደ እስራኤል ሄዱ ታውቃለህ ወይ? አላውቅም። Why in the house he said that he knew somebody who was to Israel and now he says no, he does not know. በፊት እንትን ከቤት ነግረን ነበር። አሁን እንዴት ነው ዝም ያልከው? ልጅ ሄደ ተባለ። እዛ በጥልም ታደለ ሄደ ታዲያ ምንም የትውልድ ሀገሩ አሁን እንደጠየቀሽ ከዚህ ምን እናውቃለና የት እንደሄደ ነው የት እንደሄደማ አናውቅም። ግን ከሄደ ነው የሚባለው። Well, he was just here, but afterwards when he left from here, we didn't know. Maybe he's going to Israel. But how the people, how the person went to Israel from here? We didn't tell you. Yes, he told in the ይድረስና ነው ከመሄድ እንደዚህ በበረሃ ነው ወደሚባል ሴት አድንት ነው But he told us in the house. Said no. He does not want to speak now? Yes. Okay, have you another question? Le sionisme des Falachas, c'est la promesse messianique dont parle leur livre, le retour à la terre promise, chanté dans les psaumes. Fuyant la famine et la sécheresse, ils partent par milliers vers la frontière soudanaise. Certains meurent en route. Ceux qui parviennent au bout du chemin s'entassent dans des camps de réfugiés. ተወለዱን አይቀር ተተንበረከኩ ተኩስ እንደ ገብርኤ ነው መሪ እንደ መላኩ ተኩስ እንደ ገብርኤ ነው መሪ እንደ መላኩ ተወለዱን አይቀር ተንበረከኩ ኧረ አገሬ ስሜን ጃና ሞራ አምባራስ እንዴት ነው ታገር ትልቅ አለ ስሜን አምባራስ ዋልያ የሚያሳድግ እያበላ ገብስ ዋልያ የሚያሳድግ እያበላ ገብስ ታገር ትልቅ አለ ስሜን አምባራስ ለደረክዬ እንዴት ነው እንዴት ነሽ ኢትዮጵያ ሀገራችን ደረክዬ እንዴት ነው አበልብ የለሽም መንግስቱ ኃይለማርያም ሲኖርልሽ መንግስቱ ኃይለማርያም ላሚቱ ባጋተሽ በሬው ሻኛ ወጥቶ መንግስቱ ኃይለማርያም መልካም እረኛ መጥቶ መንግስቱ ኃይለማርያም መልካም እረኛ መጥቶ ላሚቱ ማጋተሽ በሬው ሻኛ ወጥቶ የናደማማው ኢትዮጵያ ሀገሬው የናደማማ እጫወታለሁ እኔም እንዳመሌ ለምለሚቱ እንዴት ነሽ ኢትዮጵያ ሀገሬ ኢትዮጵያ ሀገሬው ይሄ ሽሜ ራባ መባሬህ ለዓላም ወላልሜ አልማያ
يتبارة بيت تابا بيت بقار بيت رومام بيت حدار بيت نأسي بيت حلال شمي دكون شابريو فو لإلا ولإلا من كل برهاتا بشراتا تشبهاتا بنهماتا دائمران بآلما بإمرو آمين تتقابل ጸሎትሆን ወበአቦትሆን ድሆሊ እስራኤል ቃዳማ አቡሆን ዲ ቢሽማያ በእምሩ አሜን تتقابل ጸሎትሆን ወበአቦትሆን ድሆሊ እስራኤል ቃዳማ አቡሆን ዲ ቢሽማያ በእምሩ አሜን ይሄ ሽላማ ራባ ሚን ሻማይም በሃይም አሌኖ በአል ኮሊ እስራኤል በእምሩ አሜን ኦሴ ሻሎም በምሮማም ሁ ያሴ ሻሎም አሌኖ በአል ኮሊ እስራኤል በእምሩ አሜን ወሴ ሻሎም ቢምሮማም ሁ ያስቴ ሻሎም አሌኖ በአልኮል እስራኤል ቢምሩ አሜን ተሳሃለኒ እግዚኦ በከመ በሳህልከ ወበከመ ብዝሃ ምሕረትከ ደምስስ ኃጢአትየ ጽበኒ ዋንጽሐኒ እምኃጢአትየ ወእምአበሳኒ አንጽሐኒ እስመ ለሊ አምር ጌጋየ ወኃጢአትየኒ ቅድሜ ውእቱ በኩሉ ጊዜ ከመ ትጽደቅ እስመ ናሁ በኃጢአት ተጸነስኩ ወበአመፃ ወለደትኒ እሜ እስመ ናሁ ጽድቃ አፍቀርከ ዘይትነበብ ወአ ጥበብከ ይዳይከኒ ትነዝሃኒ በአሕዛብ ወነጽእ ታጽበኒ እምበረድ ወጻዱ ታሰምዓኒ ትስሕት ወሐሴት ወይትቤሶ አጽንተ ጻድቃን ሚት ገጸከ እምኃጢአትየ ወደምስስ ሊተ ኩሉ አበሳየ ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ መንፈስ ርቶ ሐድስ ውስተ ከርሥየ ይትግድፈኒ ቅድመ ገጽከ መንፈስከ ቅዱስ ይታውፅም ላዕሌየ ሲኒ ፍስሐ ባድነትከ በመንፈስ አዚዝ ያጸናኒ ከመ መሃሮሙ ለኃጥኣን ፍኖተከ ወረሲያን ይትመጡ አቤከ አድነኒም ደም እግዚአብሔር ቴሳ ልሳንየ ጽድቀ ዚአከ ትከስት ከናፍሬዋ ወፉያ ዳሰባቲከ ሰወሰ ፈቀድከ መስዋዕተኒ መሃብኮ ጽናኒ ሰምር መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ ልበ ትሑት ወየዋህ ይመንን እግዚአብሔር አሰኒ እግዚኦ በስምረትከ ለጽዮን ወይታነጻ ረፋቲሃ ለኢየሩሳሌም አመት ሰምር መስዋዕተ ጽድቅ መባአኒ ቁርባንኒ አሚሃ አርጉ ሰንሱባይከ አለንተ ነፍሲማ ሻሎም ሻሎም ለትራኦት በኤሬጽ አቦት እትመሚና ለትራኦት በኤሬጽ አቦት ይህ ሀግሳሚያ ሀግሳሚያ አዮም አናሃኑ ክሳት ሳት ካሸ ሳት ይሽላሉ ጸሮት وينال بمشاء البوليس يشيل مشاء السوق خارج تدخل إلى لما نحن روسي مرات حصلات خيم شارهنو روسي من ألوف لأرز عليا لتفاجش بارصوتا بود شانا نحن قابين بهاشم شانا هنو نعلي لأرز بقامكين أوركي مانك بادي مشاتين نمسام هجوم بينينو نحن سمخيم مود لشموعة لروتي تزارو شلانو يعني أنا هنو مقابين لهابا تفترو يتابعي شلانو تفترو يتابعي شلانو راك أنا هنو روسيم لو شون دابار راك حصالاتين قالوت أنيا